Čovjek za koga njegovi poštovaoci tvrde da nije pogriješio velike prognoze, ni pandemiju, ni dolazak Aleksandra Vučića, ni poplave, ni kugu, sada prema tim navodima iznosi svoje najteže viđenje do sada. Srbija bi, kako on tvrdi, mogla da uđe u period velikog unutrašnjeg besa, obračuna i narodnog gneva. I odmah da bude jasno, ovo nisu potvrđene činjenice, ovo nisu dokazi, ovo su tvrdnje proročanstva i navodi čoveka koga meštani zovu Đed Ilija. Ali ono što ih čini jakim jeste to što ljudi oko njega, prema pisanju portala, veruju da je ranije više puta pogodio ono što dolazi. Ne diže pogled, slijedi priča o proročanstvima, političkim prognozama, narednom strahu i jednom čoveku koji prema svedočenju novinara plače, to govori šta mu je, kako tvrdi, Bog pokazao. Negde u obližnjem selu pored Prokuplja, daleko od kamera, daleko od dnevnika, daleko od onih lepo namještenih priča koje ljudi svako večer slušaju, živi čovjek. Zovu ga Đed Ilija, ili kako meštani i posjetioci od milja ga zovu Đedo Ile. Taj čovjek prema pričama ljudi iz tog kraja nije običan, jer, kako sam govori, dok su drugi u vrijeme komunizma ćutali, krstili decu potajno, slavili slave tiho i sklanjali veru od tuđih očiju, Đed Ilija je slavio otvoreno. Kaže on sam, to je bio znak. Bog ga je tada prema njegovim rečima izabrao, zato što nije se poklonio partiji, zato što nije pristao da se odrekne onoga što je njegovo i od tada mu se, kako tvrdi, otvorilo. Vidi stvari koje drugi ne vide. Ne vidi ih, kaže, mutno, kao kroz maglu, ne, vidi ih jasno, sa slikama, sa osjećajem, nekad, kako navodi, i sa vremenom, kada će se nešto dogoditi. Prvo je prema tvrdnjama koje prenosi portal predvideo veliku pandemiju. Sam Đed Ilija, još pre nego što je javnost čula za koronu, pre nego što su se zatvorile granice, pre nego što su ljudi počeli da se plaše svakog susreta, on je već pričao da dolazi bolest. Tada mu, prema svedočenjima meštana, mnogi nisu verovali. Tada su ga ismevali. Tada je bilo lako reći, star čovjek priča svašta, a onda je pandemija stigla. Više nije bilo istog osmeha. Onda je predvideo dolazak Aleksandra Vučića na vlast. I tu nije samo rekao da dolazi novi čovjek, ne. Đed Ilija je rekao da će taj dolazak pratiti poplave. I dogodile se velike poplave, katastrofalne, one koje pamtimo, one koje su nosile kuće, mostove, imanja i ostavile blato po podovima i strah u ljudima. I rekao još, zatim će doći glad. I ovdje treba biti precizan. Ne glad kao iz starih radnih priča, nego glad u obliku skupoće, praznih novčanika, poskupljenja, računa, plata koje ne stižu. To je ono što njegovi tumači nazivaju glađu novog vremena. Rekao je, doći će kuga. I mnogi su to kasnije povezali sa pandemijom. I rekao je, doći će izdaja. A onda je prema svedočenju novinara zastao. Sa suzama u očima, kako svedoči novinar koji je razgovarao sa njim za portal, Đed Ilija nije hteo dalje. Zastao je u sred rečenice, gledao u pod, prekrstio se, ćutao. Nije želeo da govori onome što prema njegovom viđenju slijedi. Jer posle izdaje, kaže on, dolazi nešto što ni on ne želi da vidi, a opet, kako tvrdi, vidi. Svake noći kada zatvori oči, svake noći kada ostane sam sa svojim mislima, ikonama i sjećanjem na pokojnu suprugu. Došli su, priča on, neki lokalni moćnici, ljudi koji su prema njegovim rečima na selu prave važni, koji su bliski vlasti, koji imaju veze, novac, položaj i utjecaj. Došli su, kako tvrdi, i rekli mu, dosta je, dosta proricanja, dosta pričanja, uzmi novac, ćuti, živi. Nudilo mu se prema njegovim rečima ozbiljan novac, toliko da bi, kako on kaže, mogao da pomogne porodici, ali Đed Ilija prema sopstvenoj tvrdnji nije uzeo. Kaže, istina je na prvom mestu. I onda je na nagovor redakcije ipak progovorio, ono što je rekao nije obično proročanstvo, to je, veli on, ono što mu je Bog pokazao, ne kao dokaz, ne kao vest, nego kao upozorenje. Govori o gradovima koji će goreti od besa, ne doslovno kao potvrđena slika požara, nego kao slika narodnog nemira, unutrašnjeg gneva i političkog raspada, jer će narod, kako on tvrdi, posle svega što je pretrpeo, posle gladi, posle kuge, posle poplava, posle laži koje su mu se servirale, ustati protiv onih koje smatra odgovornima. I tada, prema proročanstvu Đeda Ilije, mnogi koji su bili deo sistema mogli bi da se nađu pred narodnim gnevom.
Đed govori o lokalnim funkcionerima, o ljudima koji su se, kako tvrdi, obogatili preko stranke, o onima koji su dobijali poslove, zemljišta, subvencije, pozicije i zaštitu. Ali ovdje mora jasno se kaže, to su njegove tvrdnje i njegovo viđenje, nisu sudska presuda, nisu dokaz protiv bilo kog pojedinca. Prema njegovim riječima, kada dođe trenutak raspleta, mnogi će govoriti da nikada nisu bili uz vlast, da nikada nisu podržavali sistem, da su samo ćutali, samo radili, samo gledali svoja posla, ali, kako on tvrdi, tada će biti kasno za izgovore, jer po njegovom proročanstvu narod će tražiti odgovornost. Đed Ilija zatim pravi teško istorijsko poređenje sa starim vremenima, sa pričama iz naroda i davnim osvetama, i tu treba biti oprezan. To poređenje ne treba shvatiti kao poziv na bilo šta, nego kao dramatičan opis straha koji on nosi u sebi. Bojim se, kaže on drhtavim glasom, da će se najprije oni unutar sistema međusobno sukobiti, da će sami sebe početi da optužuju, da će jedni druge prokazivati, da će se raspasti iznutra pre nego što narod uopšte dođe do njih. Posle toga, veli, više nema povratka. Ali ono što ovu priču čini još težom nije što Đed Ilija govori o svojim političkim protivnicima. Nije to što se plaši lokalnih moćnika. Đed Ilija, prema rečima novinara, plače jer i u njegovoj porodici postoje ljudi koji podržavaju vlast i oni, kako kaže za njega, misle da je lud. Njegovi bližnji, njegova rodbina, ljudi koje je gledao kako rastu, ljudi koje je učio da rade, da poštuju, da ne kradu, da ne lažu, oni danas, kako tvrdi, sede pred televizorom, gledaju ono što on naziva đavoljom napravom i veruju više ekranu nego njemu. Pokušava on, kaže, ali ne ide. Odmahnu rukom, kažu, deda je star, deda više ne zna šta priča, i onda okrenu dnevnik. Kaže Đed Ilija, ne vide sopstvenu propast. I to ga najviše boli. Ne zato što se plaši za sebe, on je star, on je svoje proživeo, on za sebe kaže da je već jednom nogom u raju, nego zato što se plaši za njih, za svoju krv. Laže ih televizija, kaže on, laže ih, ali oni ne mare, osladile su im se pare. I tu dolazimo do najpotresnijeg dela njegovog proročanstva. Prema njegovim rečima, ljudi koji su se vezali za novac, funkcije i privilegije, na kraju će, simbolično rečeno, biti ugušeni baš onim za čim su trčali. Ne bukvalno, nego kroz sliku pohlepe, straha i raspada sistema koji ih je hranio, jer njegovo proročanstvo nije klasično. On ne kaže da će se svi pokajati, ne kaže da će svi shvatiti. On tvrdi da će mnogi do samog kraja juriti za parama i položajima, do posljednjeg trenutka mislit će, kako kaže, da mogu da kupe i mir i narod istinu. A onda će po njegovom viđenju doći trenutak kada novac više neće moći da ih zaštiti. I dok priča Đed Ilija, dok se krsti, dok mu glas puca na rečenicama, negdje u Beogradu postoji druga priča, jer Đed Ilija nije jedini. Kako prenosi portal, njegovo proročanstvo se povezuje i sa tumačenjima političkog analitičara Cvijetina Milivojevića, koji se u javnosti često bavi političkim procesima i starim srpskim proročanstvima. Prema tim navodima, nije slučajno što se ovakve priče ponovo vraćaju baš sada, ali ima još nešto. U pozadini ove priče krije se jedno drugo proročanstvo, starije, duboko ukopano u srpsku istoriju, one koje se u narodu decenijama prepričava, kremansko proročanstvo. Mitar Tarabić, zabeleženo, zapisano, sačuvano, čovjek za koga se također govorilo da je predvideo stvari koje drugi nisu mogli da vide. Jedan deo tog proročanstva, kako se navodi, pomenuo i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Prema tim navodima, Nikolić je Kinezima prenio staru priču da će žuti ljudi sa istoka doći i piti vodu sa Srpske Morave. Li Keqiang je, kako se prenosi, odgovorio da Kina želi da pije vodu i sa Morave i sa Dunava i pozvao Nikolića da zajedno piju vodu sa rijeke Jangtze. Na prvu loptu simbolika, diplomatska razmjena, lep odgovor, ali oni koji tumače Kremance tvrde da tu postoji i dublji sloj, jer ono što je prema pojedinim navodima ostalo u pozadini jeste deo proročanstva koji govori o Srbiji, velikim iskušenjima, mržnji u narodu, čoveku iz naroda i vremenu koje dolazi tek posle mnogo muka. U izvorima koji se pozivaju na staru literaturu navodi se poruka da će Srbija proći kroz 300 čuda, da će nastati mržnja među ljudima, ali da će se posle svega pojaviti čovjek iz naroda koji će umiriti narod. I dalje, prema tim tumačenjima,
Govori se o Rusiji koja će se izbaviti od svog zla, postati moćna i zauzeti veliko mjesto u svijetu. Govori se o Carigradu, o istoku, o vremenu kada se menja poredak. Ovo su naravno proročanstva i narodna predanja, nisu dokumentovana politička prognoza, ali za ljude koji veruju u njih, ova poklapanja nisu slučajna. Džed Ilija kaže, posle izdaje dolazi veliki narodni gnev. Kremanci kažu, posle veliki događaj dolazi mržnja u narodu, pa tek onda čovjek koji smiruje. I jedno i drugo u ovom trenutku mnogima zvuči kao ista priča ispričana različitim jezikom. I dok pričamo o proročanstvima, ne možemo da zaobiđemo jednu figuru, bivšeg predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića, onaj koga sada rijetko viđamo, onaj koji je prema tvrdnjama pojedinih analitičara postao nezgodna figura u političkoj pozadini Srbije, onaj koji je nekada bio na vrhu sistema, a danas djeluje kao čovjek koji mnogo zna, ali malo govori. Prema tim tumačenjima, Nikolić je bio opasan, baš zato što je sedeo na mjestu gdje se vide stvari koje običan narod ne vidi. Imao je pristup informacijama, ljudima, državnim razgovorima, stranim liderima i zato se postavlja pitanje da li je njegovo pominjanje Kremanaca Kinezima bila samo folklorna diplomatska anegdota ili poruka. Jer kada jednom čuješ priču o Kini, Moravi i starom proročanstvu, a onda čuješ Džed Iliju kako govori o narodnom gnevu, izdaji i raspletu, pitanje je da li su to dve odvojene priče ili jedna ista priča sa dva različita svedoka. Da zastanemo na trenutak, jer ulazimo u deo gdje mora jasno da se razvoji proročanstvo od činjenice. Ono što Džed Ilija priča, to je po svim standardima proročanstvo, lično viđenje i tvrdnja. Nije dokaz, nije sud, nije zvanična vest, ali ono što ljudi oko njega navode jeste da je ranije prema njihovom sjećanju govorio o događajima koji su se kasnije dogodili, a sa druge strane kremansko proročanstvo je narodno predanje, zapisivano, tumačeno, osporavano i ponovo vraćano u javnost. Neko u njega veruje, neko ne veruje, ali činjenica je da se u kriznim vremenima narod često vraća starim pričama. Prema rečima analitičara, nije slučajno što se ovakva proročanstva pojavljuju baš u trenutku velikog političkog pritiska, kada ljudi više ne veruju institucijama. Oni traže oslonac u starim pričama, u veri, u dedama, u prorocima, onome što deluje starije i jače od dnevne politike. I možda je to najveća poruka ove cijele priče. Nije najvažnije da li će se svaka rečenica Džeda ili ostvariti. Najvažnije je to što sve više ljudi ima osjećaj da sistem puca, da se gnjev gomila i da se nešto veliko sprema. Strašno je to što ljudi više ne čekaju vesti, strašno je to što ne veruju onome što slušaju, strašno je to što se okreću čoveku iz sela pored Prokuplja i pitaju ga šta dolazi, a on prema navodima ne govori veselo, on plače. Vratimo se Džed Iliji. Pita ga novinar odakle vam to, kako vi to znate. On diže teško, kašlje, prekrsti se, onda kaže nije to proročanstvo, dete moje, to je viđenje. I onda priča kako mu je prema njegovim rečima pre nekoliko noći došao znak. Nije video lice, sam osjećaj, glas, sliku, nemir i poruka da mora da kaže ono što vidi, makar mu niko ne verovao. Od tog dana, kaže, ne spava. Zatvori oči, vidi gradove u nemiru, vidi ljudi koji beže od odgovornosti, vidi one koji su do juče bili moćni kako se boje, vidi suze, vidi veliki lom. I sve to, kako kaže, ne mora da se desi. Može da se izbjegne. Ako se ljudi zaustave, ako se vlast pokaje, ako se narod ne okrene slepom besu, ako se istina kaže na vrijeme, ali on dodaje sa gorčinom. Više nema mnogo snage da veruju u to. Previše je, kaže, gledao kako pravedni ćute, a nepravedni napreduju i zato plače ne za sobom, za unucima, jer njegovi unuci, kaže, neće imati gdje da se sakriju od posljedica onoga što dolazi. I ovdje, dragi gledalci, nestajemo, jer ono što je ispričano do sada je samo prvi sloj, uvod u ono što dolazi. Prema drugim navodima koji se vezuju za istu temu, Džed Ilija ne govori samo o vlasti i politici, on govori i onima koji će, kako tvrdi, iskoristiti trenutak općeg haosa, onima koji su čekali, gledali, spremali se da uđu u prazninu kada sistem oslabi, i to menja sliku. Jer ako je prvo viđenje bilo unutrašnji raspad, obračun unutar sistema i narodni gnev protiv lokalnih moćnika, drugo upozorenje je šire. Ono govori da u takvim trenucima nikada ne strada samo politika, stradaju porodice, sela, gradovi, odnosi, poverenje, mir. I tada, kako kaže Džed Ilija, niko neće biti potpuno bezbedan.
ni oni koji su mislili da su se sklonili, ni oni koji su mislili da su kupili mir, ni oni koji su mislili da ih posljedice neće stići. Jer posljedice, kako on kaže, ne pitaju ko je koliko duboko bio u sistemu, one dođu kada se dugo ćutalo. I tek tada, kada se sve sruši, kada ljudi shvate da nema pobjednika u unutrašnjem raspadu, prema tumačenju koje se povezuje sa kremancima, dolazi čovjek iz naroda, onaj koji smiruje, ali pitanje je, kako kaže džed Ilija sa suzama, ko će ga dočekati. Neću vas lagati, ovo nije priča sa srećim tonom, ovo nije priča u kojoj na kraju svi zaplaču, zagrle se u kući. Ovo je priča o narodu koji je prema rečima čovjeka kome njegovi sledbenici veruju na ivici velikog unutrašnjeg gloma i koji bi, ako se nešto ne promeni, mogao doći u period izuzetno teških podjela. Ne pada se uvijek zbog spoljnog neprijatelja, nekada se pada zbog svojih, zbog izdaje, zbog pohlepe, zbog onih koji su, kako kaže džed Ilija, prodali obraz za fotelje i pare. I kada dođe trenutak odgovornosti, neće biti važno samo ko je za koga glasao, važno će biti ko je ćutao kada je trebalo da govori, ko je uzimao kada je trebalo da odbije, ko je gledao nepravdu i pravio se da ne vidi. A džed Ilija kaže, malo je onih koji su imali snage da kažu ne. I zato po njegovim rečima dolazi vrijeme polaganja računa. Ali ovdje mora da bude jasno da se kaže, polaganje računa ne sme da znači nasilje, ne sme da znači haos, ne sme da znači osvetu na ulici. Ako se traži pravda, ona mora ići kroz zakon, istinu i odgovornost, jer svaka drugačija pravda lako postane nova nepravda. I to je možda najvažnija rečenica cijele ove priče. A prema dodatnim navodima koji se pojavljuju oko ove priče, džed Ilija je u drugom razgovoru bio još konkretniji, još teži i još potresniji. U tim navodima on govori o vlastima koje beže od odgovornosti, o ljudima koji pokušavaju da sačuvaju dokumenta, novac, veze i položaj. Govori o panici koja nastaje kada oni koji su do juče djelovali sigurno shvate da ih narod više ne sluša. Pita novinar, kako to znate? A on kaže, video sam. Video sam, tvrdi, kako se prazne kancelarije, kako se čuvaju papiri, kako se traže izlazi, kako se oni najglasniji prvi sklanjaju. I to po njemu nije obično nagađanje, to je viđenje, to je ono što, kako tvrdi, dolazi ako se narod i vlast ne zaustave na vrijeme. I tada će, kako kaže, doći trenutak kada će i najveći vernici posumnjati, i najveći borci posustati, i najveći govornici začutati. Ali posle toga, kaže on, dolazi svetlo. Dolazi neko iz naroda i tada će, kako tvrdi, svi shvatiti da je sve moglo da se izbjegne, da je bilo manje laži, manje pohlepe, manje mržnje, manje kupovine ljudi, manje ponižavanja naroda, a onda džed Ilija začuti i kaže, dosta je, idite. Također, dragi gledaoci, ono što se posebno izdvaja u ovoj priči jeste da džed Ilija prema navodima govori i o vremenu. Ne da je uvijek tačan datum, ne kaže uvijek dan i sat, ali govori da vrijeme kuca na vrata. Pita novinar, a koje vrijeme? A on kaže, vrijeme kada se najviše budete smejali, vrijeme kada pomislite da ne može gore, tada dolazi preokret, jer po njegovom proročanstvu najveći lomovi dolaze onda kada se ljudi najviše opuste. I onda navodi primjer pandemije, kaže, sjećate se kako su mnogi mislili da to neće doći kod nas, da smo mali, daleko, nebitni, a onda je došlo preko noći. Isto će, kaže, biti i sa ovim. Doći će iznenada i sutradan, kada se ljudi probude, ništa neće biti isto. Tada će se, prema njegovim rečima, mnogi sjetiti džeda Ilije i reći, čovjek je govorio, ali će, kako tvrdi, biti kasno. I to je po njemu najveća tragedija. Ne to što ljudi ne znaju, nego to što čuju, naslute, osjete i opet ne rade ništa. Ali možda džed Ilija i nije bio u pravu, jer svaka ozbiljna priča mora imati i drugu stranu. Neko će reći, džed Ilija je star, živi u selu, nema instituciju za sebe, nema dokument, nema dokaz, gleda ono što se dešava, sluša narod, pa sve to spaja sa snovima i verom. I to je legitimna kritika. Neko će reći, proročanstva se uvijek tumače tek posle događaja. Kada se nešto desi, ljudi se sete rečenice koja liči na to, a ono što se ne desi, zaborave. I to je također legitimna kritika, ali oni koji veruju džedu ili odgovaraju jednom rečenicom, nije pogrešio. Prema njima govorio je o pandemiji, govorio je o poplavama, govorio je o dolasku Vučića, govorio je o gladi,
kugi, izdaji i zato kada sada govori o velikom narodnom gnevu, oni ne mogu tek tako da odmahnu rukom, jer ono što je do sada rekao, tvrde oni, dogodilo se. I ljudi koji su ga ismevali danas ćute ili, kako on kaže, gledaju u pod kada ga vide. I to je ono što njegovu priču čini jakom, ne zato što je dokazana, nego zato što u nju veruju oni koji ga poznaju. Hvala na pažnji.